जाने जहां में खुश आमदीद। अमर बेल किस्त नंबर 24 चैप्टर 44। पिछले किस्त वहां पे खत्म हुई थी जहां पे अली से अपनी जिद पे कायम थी और उसने उमर की भी बात नहीं सुनी थी और उमर को आखिरकार अपने घुटने उसके सामने टेकने ही पड़े थे और उसने उसकी जस्टिस नयाज से बात भी करवा दी और उसने जस्टिस नयाज को सारी हकीकत उस रात को क्या कुछ हुआ था और किस तरह अब्बास ने उन सबको मारा था सारी तफसीलात बता दी। और अब अलीसे को काफी इत्मीनान और सुकून महसूस हो रहा था, लेकिन जो उमर के चेहरे का इत्मीनान था वो उससे हजम नहीं हो रहा था। खैर, उसने जाते हुए उसे कह दिया था कि अब जो भी उसकी जिंदगी में हो या जो भी वो फैसले कर रही है वो उसमें आजाद है और उसके जो भी रिजल्ट्स होंगे उनकी जिम्मेदार वो खुद होगी। और ये कहकर वो चला गया था और वहां पे ही सीन खत्म हो गया था। लेकिन अगला जो सीन शुरू हो रहा है वहां पे अलीजे के घर के बाहर बेतहाशा फायरिंग की आवाज थी। उस वक्त अलीजे सो रही थी और वो समझ नहीं पा रही थी कि ये आवाज कितनी करीब से आ रही थी। उसने अपने बहुत करीब कहीं बेतहाशा फायरिंग की आवाज सुनी और तब उसकी आंख खुल गई और खौफ की एक लहर उसके पूरे जिस्म से गुजरी। वो एकदम हड़बड़ाकर उठ बैठी। चंद लम्हे पहले जो चीज उसे वहम लग रही थी वो वहम नहीं थी बल्कि घर के बाहर मुसलसल फायरिंग हो रही थी और कितना बाहर हो रही थी वो इसका अंदाजा नहीं कर सकी थी। रुके हुए सांस के साथ वो अपने बेड पर बैठी और वो चंद लम्हों तक तो सूरत हाल को समझने की कोशिश करती रही और कमरे में उसके मुकम्मल अंधेरा था और नाइट बल्ब भी ऑफ था। वो रात को नाइट बल्ब जलाए बगैर कभी सोई नहीं थी मगर इस वक्त, लेकिन उसे होश में आते ही सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा होने लगा था और उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे उसके दिल की धड़कन किसी भी वक्त रुक जाएगी। सब कुछ चंद ही लम्हों में और अंधेरे में कांपते हुए हाथों के साथ उसने तारीकी में बेड साइड लैंप को ऑन करने की कोशिश की और उस वक्त उसे अंदाजा हुआ कि लाइट नहीं थी और उसे नाइट बल्ब के बुझे होने की वजह अब समझ में आ गई थी। और इसके बाद जो अगला ख्याल आया था उसे वो नानो का था। पता नहीं वो कहाँ होंगी, शायद अपने कमरे में या फिर उसने बेड को टटोलते हुए फर्श पर खड़े होने की कोशिश की, लेकिन फायरिंग अब भी किसी तवक्कुफ के बगैर जारी थी और लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ अंधेरे में दरवाजा तलाश करने की कोशिश करते हुए वो रास्ते में आने वाली कई चीजों से टकराई मगर दरवाजे तक पहुंचने में वो कामयाब हो ही गई। दरवाजे को खोलकर वो कॉरिडोर में निकल आई और कॉरिडोर भी मुकम्मल तौर पर तारीक था। फायरिंग में अब और भी शिद्दत आ गई थी। अलीसे ने कॉरिडोर की दीवारों को टटोलते हुए नानो के कमरे तक पहुंचने की कोशिश की और नानो के कमरे के दरवाजे तक पहुंचते ही उसने वहशत के आलम में उसे धड़धड़ाया, लेकिन दरवाजा लॉक्ड था। नानो, नानो दरवाजा खोले, मैं अलीसे हूं। उसने बुलंद आवाज में पुकारना शुरू किया, लेकिन फायरिंग की आवाज के दौरान भी उसने अंदर से आने वाली नानो की आवाज सुन ली थी। हाँ अलीसे बेटा, ठहरो, मैं आ रही हूं, दरवाजा खोलती हूं। और चंद ही लम्हों के बाद नानो ने दरवाजा खोलते हुए पूछा, अलीसे बेटा ये क्या हो रहा है? नानो बहुत ज्यादा खौफजदा लग रही थी। मुझे नहीं मालूम नानो कि ये क्या हो रहा है। अच्छा तुम तो ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, आप ठीक है नानो? हाँ मैं अभी तुम्हारे पास ही आना चाह रही थी मगर अंधेरे में रास्ता, और देखो लाइट को जरा, पता नहीं लाइट क्यों चली गई है। नानो आपको पता है ये फायरिंग कहाँ हो रही है? पता नहीं बेटा, मुझे कैसे पता हो सकता है भला। अब अंधेरे में नानो की आवाज उभरी थी, हमें फोन करना चाहिए ना पुलिस को, अलीसे ने बेताबी से कहा।
کیا آپ نے پولیس کو فون کیا نانو؟ ارے نہیں، میں تو کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہی، ابھی چند منٹ پہلے ہی اٹھی ہوں میں بھی۔ اور پتہ نہیں یہ اصغر کہاں ہے؟ علیزہ نے چوکیدار کا نام لیا۔ میں نا لاؤنج میں جا کر اس سے انٹر کام پر فائرنگ کے بارے میں پوچھتی ہوں، ہو سکتا ہے یہ ہمارے گھر کے باہر نہ ہو رہی ہو، علیزہ نے کسی امید کے تحت کہا۔ اچھا ٹھہرو، میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں، مجھے ٹارچ نکال لینے دو، نانو نے اسے روکتے ہوئے کہا۔ اور فائرنگ ابھی بھی اسی طرح جاری تھی اور اس کی شدت میں کوئی کمی نہیں آ رہی تھی۔ نانو اب خاموش تھیں اور وہ کمرے میں ٹارچ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ نانو پلیز جلدی کریں نا، اگر ٹارچ نہیں مل رہی تو رہنے دے، کچن سے ٹارچ لے لیں گے نا، یا پھر اسی طرح لاؤنج میں چلتے ہیں، علیزہ نے بے صبری سے کہا۔ نہیں مل گئی ہے مجھے، نانو نے اسی وقت ٹارچ روشن کی اور کمرے کی تاریکی یکدم ختم ہو گئی اور وہ نانو کے ساتھ چلتے ہوئے لاؤنج میں آ گئی۔ انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر اس نے گیٹ پر چوکیدار کے کیبن میں اس سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ تبھی نانو نے بےتابی سے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ میں یہ تو بھول ہی گئی نانو کہ لائٹ نہیں ہے، انٹرکام کیسے کام کر سکتا ہے اب بھلا؟ علیزہ نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ کیا باہر نکل کر اسے دیکھیں؟ اور وہ کہتے کہتے رک گئی کیونکہ پیچھے سے خانسامہ کی آواز آئی تھی۔ علیزہ بی بی آپ باہر مت آئیے گا۔ اور وہ دنگ ہو کر مڑی۔ کیوں نہ ہوں میں باہر؟ وہ دراصل ہمارے گھر پر ہی فائرنگ ہو رہی ہے۔ ہمارے گھر پر؟ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ جی میں کچھ دیر پہلے باہر نکلا تھا تو اصغر نے مجھے واپس بھیجوا دیا۔ اب خانسامہ نے چوکیدار کا نام لیا۔ لیکن اس نے بتایا کہ فائرنگ کر کون رہا ہے؟ علیزہ نے پوچھا۔ یہ تو نہیں پتا بی بی صاحب، مگر اصغر کہہ رہا ہے کہ باہر کوئی گاڑی ہے اور کچھ لوگوں نے دیوار پھلانگنے کی کوشش بھی کی ہے۔ وہ اندر آنا چاہ رہے تھے لیکن کتوں کے بھونکنے پر اصغر نے انہیں دیکھ لیا اور وہ اندر نہیں آئے، لیکن اس کے بعد سے وہ مسلسل فائرنگ کر رہے ہیں۔ اصغر بھی ان پر جوابی فائرنگ کر رہا ہے، لیکن وہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں اور ابھی تک گیٹ کے باہر ہی موجود ہیں، اور انہوں نے گیٹ پر بھی بری طرح سے فائرنگ کی ہے۔ اور وہ مرید بابا کی آواز میں لرزش محسوس کر سکتی تھی۔ اور بی بی صاحب ہمارے گھر کے علاوہ ارد گرد کے تمام گھروں میں لائٹ موجود ہے، شاید انہوں نے بجلی کی سپلائی کاٹ دی ہے، اور اصغر بھی خوفزدہ ہے کہ کہیں وہ اندر نہ آ جائیں اور اندھیرے میں وہ انہیں دیکھ نہیں سکے گا۔ اچھا مرید بابا آپ پریشان نہ ہو، میں ابھی پولیس کو فون کرتی ہوں، آپ گھبرائیں مت، بس اپنے کوارٹر میں ہی رہیں آپ۔ ہاں؟ علیزہ نے اپنے حواس پر قابو پانے کی کوشش کی اور نانو اب بے حد خوفزدہ تھی اور کہنے لگی، علیزہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ نانو ہمیں پولیس کو فون کرنا چاہیے، ابھی پولیس آ جائے گی نا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور علیزہ نے انٹرکام بند کر دیا اور تیزی سے فون کی طرف بڑھی اور ٹیلی فون کا ریسیور اٹھاتے ہی وہ ساکت ہو گئی۔ علیزہ کیا فون کو دیکھ رہی ہو؟ جلدی سے ملاؤ نا نمبر۔ نانو فون تو ڈیڈ ہے، شاید کسی نے فون کی تار بھی کاٹ دی ہے۔ اس نے کانپتے ہاتھ کے ساتھ ریسیور واپس رکھتے ہوئے کہا، اور میرا موبائل بھی کام نہیں کر رہا، اس کا کارڈ ختم ہو چکا ہے۔ اور اب نانو اپنے قدموں پر کھڑی نہیں رہ سکی اور وہ صوفے پر بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ میرے خدا اب کیا ہوگا؟ اگر یہ لوگ اندر آ گئے تو؟ نہیں، وہ اندر کیسے آئیں گے؟ پورا علاقہ جاگ چکا ہے اور اتنی فائرنگ ہو رہی ہے، ابھی نہ کچھ دیر میں ساتھ والے گھروں کے چوکیدار بھی باہر نکل آئیں گے، پھر یہ لوگ بھاگ جائیں گے۔ ہاں، علیزہ نے اپنے خشک ہوتے ہوئے حلق کے ساتھ کہا۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو علیزہ، نانو نے اسے ڈانٹا۔ بھلا کون اپنے گھر سے اتنی بے تحاشا فائرنگ میں باہر نکلے گا؟
कोई भी नहीं। मगर नानू, वो लोग पुलिस को तो जरूर इत्तला कर देंगे ना, बल्कि हो सकता है कि अब तक वो पुलिस को इन्फॉर्म भी कर चुकी हो और अभी पुलिस आने ही वाली होगी ना, अलीज़ा ने कहा। और नानू उसकी बात के जवाब में कुछ भी कहने के बजाय खामोश रही। टॉर्च की मध्यम रोशनी में बेतहाशा फायरिंग और कुत्तों के भौंकने की आवाजों में वो चंद लम्हे दम साधे एक दूसरे को देखती रही। और फिर नानू ने अचानक गुस्सीली आवाज में कहा, ये सब उमर की वजह से हुआ है। उसने पुलिस गार्ड हटाई क्यों? शाम को पुलिस गार्ड हटी और अब हम ये सब भुगत रहे हैं। और अलीज़ा कुछ नहीं बोल सकी। वो कुछ चोर सी बन गई थी। वो उन्हें बता नहीं सकती थी कि यह सब कुछ खुद उसी की वजह से हो रहा है। अब नानू यकदम उठकर खड़ी हो गई। मैं मुरीद से बात करती हूँ कि वो कुछ करे। वो टॉर्च पकड़े बाहर की तरफ बढ़ी और अलीज़ा खामोशी से उन्हें जाता देखती रही। नानू अब मुरीद बाबा से बात कर रही थी। ऐसा करो, तुम किसी तरह क्वार्टर से बाहर निकलकर साथ वाले घर की दीवार फलांग कर उनके यहां जाने की कोशिश करो और उन्हें सारी सूरत हाल बताओ। हाँ, अलीज़ा ने अचानक उनके पास आते हुए उनकी बात काटी। नानू, आप ये क्या कर रही हैं? मुरीद बाबा की जान को खतरा हो सकता है। अगर साथ वालों के चौकीदार ने उन पर फायरिंग कर दी तो? और वहां भी तो कुत्ते मौजूद हैं ना। अच्छा, तो फिर क्या किया जाए? आखिर कितनी देर हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ सकते हैं यूं? नानू ने से जवाब दिया। अलीज़ा उनकी घबराहट और परेशानी का अंदाजा कर सकती थी और खुद भी उन्हीं कैफियत से दो चार थी, मगर वो फिर भी सोच रही थी कि चंद मिनटों के बाद पुलिस किसी न किसी तरह वहां आ जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। चंद दिन पहले होने वाले वाकये ने अगर एक तरफ उसे खौफ ज़दा किया था, तो दूसरी तरफ वो ये भी जान गई थी कि उसे मजबूत पुश्त पनाही हासिल है और ऐसी किसी भी सूरत हाल में वो किसी आम शहरी की तरह गैर महफूज नहीं थी। इसलिए वो परेशान होने के बावजूद भी हौसले से बैठी हुई थी। और नानू ने सोफे की तरफ जाते हुए कहना शुरू कर दिया कि पता नहीं और क्या क्या मुसीबत अभी बाकी है। अच्छी भली जिंदगी गुजर रही थी और अब अचानक। और उन्होंने बात अधूरी छोड़ दी और सर पकड़े हुए वो सोफे पर बैठ गई। अलीज़ा उनकी अधूरी बात बहुत अच्छी तरह से समझ गई थी और वो जानती थी कि यह सब कुछ उसी की वजह से हो रहा था और पिछले कुछ दिनों से नानो के लिए वही किसी न किसी तरह से परेशानी का बाइस बन रही थी। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि पुलिस गार्ड हटाए जाते ही इस तरह की सूरत हाल का सामना भी करना पड़ सकता है। उसका ख्याल था कि अब्बास और उमर जरूरत से ज्यादा एहतियात का मुजाहिरा कर रहे थे और इसकी कतन जरूरत नहीं थी। लेकिन इस वक्त वहां बैठे वो दिल ही दिल में एतराफ कर रही थी कि वो बहुत से मामलात में जरूरत से ज्यादा इमेच्योर थी। अगर उसे मामूली सा शायबा भी होता कि उसे ऐसी किसी भी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है, तो वो उमर को कभी भी पुलिस गार्ड हटाने ना देती। अगरचे वो जानती थी कि पुलिस गार्ड हटाने की वाहिद वजह उसकी अपनी जात थी। अगर वो जस्टिस नयाज को फोन ना करती तो शायद सब कुछ पहले ही की तरह रहता। वो इस कदर गैर महफूज ना होती, मगर इन तमाम एतराफात के बावजूद वो इस वक्त वहां पर बिल्कुल बेबस बैठी हुई थी। और अब अचानक ही बाहर होने वाली फायरिंग यकदम बंद हो गई थी और वो दोनों ही चौंक गईं। कुत्तों के भौंकने की आवाजें अभी भी पहले ही की तरह आ रही थी, लेकिन फायरिंग की आवाज बंद हो गई थी। और अलीज़ा ने गैर मामूली पुरउम्मीदी से कहा कि नानू, मुझे लगता है कि वो लोग चले गए हैं। हाँ शायद, नानू ने भी मदम आवाज में कहा और वो बाहर कान लगाए बैठी थी। और अलीज़ा ने बाहर की तरफ जाते हुए कहा कि अब मैं मुरीद बाबा से बात करती हूँ, वो बाहर निकलकर देखेंगे चौकीदार कहाँ है। अलीज़ा ने बाहर की तरफ जाते हुए कहा, लेकिन नानू खामोश ही रही। और उसी वक्त लाउंज के दरवाजे के बैरूनी जानिब कुछ आहटें उभरी।
और वो दोनों यकदम चौंक गई। और फिर अलीज़ा ने कुछ मुतमईन होते हुए कहा कि मेरा ख्याल है कि मुरीद बाबा और चौकीदार आए हैं और वो लोग यकीनन भाग गए होंगे, है ना नानो? वो बेख्तियार लाउंज के दरवाजे की तरफ अभी बढ़ी ही थी और इससे पहले कि वो दरवाजा खोलती, नानो ने उसे रोक दिया और कहने लगी, दरवाजा मत खोलो, पहले तस्दीक कर लो कि बाहर चौकीदार या मुरीद ही है ना। नानो ने दबी आवाज में कहा और अली से रुक गई। दरवाजे से कुछ ही फासले पर रुककर उसने दरवाजे की तरफ देखा। अब दरवाजे की दूसरी जानिब कुछ मध्यम आवाजें तो उभर रही थीं, लेकिन उनमें से कोई भी आवाज शनासा नहीं थी। और फिर किसी ने दरवाजे की नॉब पर हाथ रखकर उसे घुमाया और अलीसे के तो पूरे जिस्म में सनसनाहट होने लगी और वह सोचने लगी कि मुरीद बाबा या असगर अगर दरवाजे की दूसरी तरफ मौजूद होते तो वह कभी भी इस तरह दरवाजा खोलने की कोशिश न करते, बल्कि वो बुलंद आवाज में इजाजत लेते। अपने होंठों पर जुबान फेरते हुए उसने खौफ के आलम में पलटकर नानो को देखा और वो भी सोफे पर बिल्कुल साकित बैठी थी। हर अलीज़ा ने यकदम अपनी आवाज की लड़खड़ाहट पर काबू पाते हुए बुलंद आवाज में कहा, बाहर कौन है? और दरवाजे के बाहर यकदम खामोशी हो गई। बताएं बाहर कौन है इस वक्त? उसने एक बार फिर बुलंद आवाज में कहा, लेकिन इस बार भी उसे कोई जवाब नहीं मिला और वो यकदम बिदक कर नानो की तरफ बढ़ गई। अब क्या होगा नानो? लगता है वो लोग अंदर आ चुके हैं और पता नहीं उन्होंने चौकीदार और मुरीद बाबा के साथ क्या सलूक किया है। उसने नानो के करीब जाकर दबी वो आवाज में कहा और नानो ने उसका हाथ पकड़ लिया। पता नहीं अब क्या होगा। अगर ये लोग दरवाजा खोलकर अंदर आ गए तो हली से हमें लाउंज से चले जाना चाहिए। नानो ने दबी आवाज में सरगोशी की। कहां चले जाना चाहिए? अंदर किसी भी कमरे में चले जाते हैं। लेकिन नानो वहां भी तो ये आ सकते हैं ना, तो हम कहां छुपेंगे? वो हमें ढूंढ लेंगे। वो अब रूहान सी हो रही थी, यानी कि रोने वाली शक्ल बना ली थी और दरवाजे पर एक बार फिर आवाजें गूंज रही थी और अब की बार नॉब घुमाया जा रहा था और फिर बाहर से एक भारी और बुलंद मर्दाना आवाज में किसी ने कहा, हम लोग जानते हैं कि अंदर सिर्फ तुम दोनों ही हो और हम सिर्फ अलीज़ा को यहां से ले जाने के लिए आए हैं और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बेहतर है कि तुम दोनों दरवाजा खोल दो, वरना हम दरवाजा तोड़ देंगे। दरिश्ती और करख्तगी से कहे गए इन जुमलों ने अंदर मौजूद दोनों औरतों के बाकी मांदा हवास भी गुम कर दिए थे। मेरा नाम? ये मेरा नाम कैसे जानते हैं नानो? अलीज़ा ने खौफ और बेयकीनी के आलम में कहा। और इनको किसने भेजा है? या अल्लाह, अलीज़ा ये सब कुछ क्या हो रहा है? नानो यकदम उठकर खड़ी हो गई। हमें बेसमेंट में चले जाना चाहिए, ये लोग वहां नहीं आ सकेंगे, जल्दी करो। वो अलीज़ा का हाथ पकड़कर खींचने लगी। और हाँ, जब तक पुलिस नहीं आ जाए ना, हम वहीं छुपे रहेंगे। तेजी से उसके साथ चलते हुए नानो ने कहा और वो माउफ होते हुए जहन के साथ नानो की हिदायत पर अमल करती रही। और तहखाने का दरवाजा अंदर से लॉक करने के बाद नानो ने टॉर्च अंदर से बुझा दी और वह तारीकी में एक पुराने सोफे पर बैठ गई। जो वहां पड़ा हुआ था वहां बहुत ज्यादा पुराना सामान था और वो ऐसे सामान को स्टोर करने के लिए ही काम में लाया जा रहा था और वहां पे बैठकर वो ऊपर घर में होने वाली किसी कार्रवाई को जान नहीं सकती थी। और अलीज़ा का जहन अब भी उस शख्स के कहे जाने वाले जुमले में अटका हुआ था। हम अलीज़ा को लेने आए हैं? मेरा नाम, मेरा एड्रेस, आखिर किस लिए? और ये कौन लोग हैं? उसे अपना आप किसी मकड़ी के जाल में फंसा हुआ महसूस हो रहा था। चंद दिन पहले की पुरसुकून जिंदगी यकदम जैसे
قصہ پارینا بن گئی تھی اور اب آگے اور کیا ہونے والا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں علیزے؟ نانو کی متفکر آواز اندھیرے میں گونجی۔ میں نہیں جانتی نانو، بھلا میں کیا بتا سکتی ہوں؟ اس نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں پکڑے ہوئے کہا۔ لیکن وہ لوگ تو تمہارا نام لے رہے تھے نا؟ ہاں، یہی تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ میرا نام کیوں لے رہے تھے۔ مجھے کیسے اور کس حوالے سے جانتے ہیں وہ لوگ؟ اندھیرے میں وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتی تھی، مگر ان کی آوازیں ان کی کیفیات کو ظاہر کرنے کے لیے کافی تھی۔ یہ سب عمر اور عباس کی وجہ سے ہوا۔ یہ لوگ یقیناً ان چاروں لڑکوں میں سے کسی فیملی کے بھیجوائے ہوئے ہوں گے۔ وہ یکدم مشتعل ہو کر بولی، نہ وہ ان چاروں کو قتل کرتے، نہ یہ لوگ یہاں اس طرح میرے پیچھے آتے۔ اور پھر نانو کہنے لگی کہ عمر اور عباس نے تو تمہیں بچانے کے لیے سب کچھ کیا ہے۔ کیا بچایا انہوں نے؟ جو بات چند گھنٹوں میں ایک FIR کے ساتھ ختم ہو سکتی تھی، وہ اب مجھے اس طرح اپنی زندگی بچانے کے لیے یہاں چھپنے پر مجبور کر رہی ہے۔ کیا حفاظت کی ان دونوں نے میری؟ اس کا خوف اب مکمل طور پر اشتعال میں تبدیل ہو گیا تھا۔ نہ یہ لوگ انہیں قتل کرتے، نہ کوئی اس طرح بدلہ لینے کے لیے مجھے ٹریس آؤٹ کرتا۔ یہ سب ان کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ عباس اور عمر کو مورود الزام ٹھہرا رہی تھی، اور اوپر سے پولیس گارڈ بھی ہٹا لی۔ اس نے بے بسی سے بات ادھوری چھوڑ دی۔ انہیں سوچنا تو چاہیے تھا نا کہ یہ آخر مجھے کب تک اور کہاں تک تحفظ دے سکتے ہیں۔ مجھے انہی چیزوں سے خوف آتا ہے جو اب بھوت بن کر میرے سامنے کھڑی ہیں نانو۔ اور نانو نے ان دونوں کے دفاع کی کوشش کی اور کہنے لگی، علیزے بیٹا، وہ دونوں تمہارے دشمن نہیں ہیں۔ دشمن نہیں ہے نا تو وہ میرے دوست بھی ثابت نہیں ہوئے، اس نے درشتی سے کہا، اور نانو کی طرف سے ان دونوں کے لیے حمایت اس وقت اسے بری طرح مشتعل کر رہی تھی، یعنی کہ غصہ دلا رہی تھی۔ پتہ نہیں انہوں نے چوکیدار اور مرید بابا کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ اسے بات کرتے کرتے اچانک ان دونوں کا خیال آیا، لیکن پولیس کو اب تک تو آ جانا چاہیے تھا نا، آخر اتنی فائرنگ ہوئی ہے اس علاقے میں، اور پھر ساتھ والے سارے گھروں نے بھی پولیس کو رنگ کیا ہوگا نا، پھر بھی پتہ نہیں ابھی تک پولیس والے کیوں نہیں آ رہے۔ نانو کو اچانک ایک دوسری تشویش ہوئی، اور اگر پولیس نہ آئی تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ نانو کے سوال نے اس کے خوف کو پھر بیدار کر دیا تھا، اور پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد نانو نے کہا کہ آخر ہم یہاں کب تک بیٹھے رہیں گے؟ لیکن ہم باہر بھی تو نہیں نکل سکتے نا، اگر وہ لوگ وہاں آ گئے تو وہ ہمیں پورے گھر میں ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ اگر ہم انہیں وہاں نہ ملے نا تو، اور علی سے بات کرتے کرتے خاموش ہو گئی، تو وہ پھر شاید یہی سوچیں گے کہ ہم کسی بیسمنٹ میں ہیں، اور پھر وہ لوگ شاید یہاں بھی پہنچ جائیں گے۔ اور علیزہ نے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بار بار کھولنی اور بند کرنی شروع کر دی تھی، اور اس کے ہاتھوں اور پیروں کی لرزش بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اور اب نانو نے دھیمی آواز میں کہا کہ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ مجھے زندگی میں ایسی بھی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور اب علیزہ چپ چاپ تاریکی کو گھورتی رہی، اس کے کان باہر سے آنے والی کسی بھی آواز پر لگے ہوئے تھے۔ اٹس ٹیریبل نانو۔ اس نے نانو کی بات کا جواب نہیں دیا، اور اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ چند دن پہلے کے واقعات اتنی جلدی دہرائے جائیں گے، اور پہلے سے زیادہ بدتر انداز میں۔ نانو اب خاموش ہو گئی تھی، اور شاید وہ علیزہ کی کیفیات کو سمجھ رہی تھی، اور وہ دونوں ہی وہاں کتنی دیر چپ چاپ بیٹھی رہی اور انہیں اندازہ ہی نہیں ہوا، مگر وہ یہ ضرور جانتی تھی کہ انہیں وہاں بیٹھے کئی گھنٹے گزر چکے تھے۔ اور پھر انہوں نے اچانک تہہ خانے کے دروازے پر کچھ آہٹیں اور آوازیں سنی۔ ہر علیزہ نے بے اختیار نانو کا ہاتھ پکڑ لیا، اور نانو اس کے ہاتھ کی کپ کپاہٹ اور ٹھنڈک کو محسوس کر سکتی تھی۔ نانو
نانو اب کیا ہوگا؟ اس کی آواز ابھی بھی اسی طرح لرز رہی تھی. وہ کیا کہنا چاہتی تھی نانو اچھی طرح سمجھ سکتی تھی. اور تہہ خانے کے دروازے کو اب کھولنے کی کوئی کوشش کر رہا تھا اور وہ دونوں دم سادھے بیٹھی رہی. اور پھر علیزے نے ایک بلند آواز سنی. گرینی اندر ہیں آپ؟ اور وہ عباس تھا. یا اللہ! نانو کے منہ سے نکلا اور علیزے کا رکا ہوا سانس دوبارہ چلنے لگا. عباس آ گئے، پولیس پہنچ گئی ہے، آؤ اب یہاں سے نکلتے ہیں. اور علیزے نے نانو کو کھڑا ہوتے ہوئے محسوس کیا اور وہ بھی ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی. اور نانو نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹارچ جلا دی اور تہہ خانے کا اندھیرا یکدم غائب ہو گیا. ٹارچ کی روشنی میں چلتے ہوئے وہ دونوں دروازے تک پہنچی اور انہوں نے دروازہ کھول دیا. اور عباس دروازے کے بالکل سامنے کھڑا تھا. اب گھر میں روشنی بھی تھی، شاید بجلی کی کٹی ہوئی تاریں جوڑ دی گئی تھیں. عباس اور علیزے کے درمیان خاموش نظروں کا تبادلہ بھی ہوا تھا اور پھر عباس نے نانو کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا، آپ ٹھیک تو ہیں نا گرینی؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، خدا کا شکر ہے کہ وہ لوگ چلے گئے. ہاں پولیس کے آنے سے پہلے ہی چلے گئے تھے. اس نے اب مکمل طور پر علیزے کو نظر انداز کر دیا تھا، ایسے جیسے وہ وہاں موجود ہی نہیں تھی. ہر علیزے اس کی وجہ جانتی تھی. اور عباس اب نانو سے پوچھ رہا تھا کہ کون لوگ تھے یہ؟ اور نانو نے ایک بار پلٹ کر علیزے کو دیکھا اور عباس نے ان کی نظروں کا تعاقب بھی کیا. ہر علیزے کے چہرے کی رنگت کچھ تبدیل ہو گئی اور نانو شاید کسی کشمکش کا شکار تھی. وہ یا اللہ، ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ نانو عباس کی بات کا جواب دیتے ہوئے یکدم اس کمرے کی چیزوں کو دیکھنے لگی جو ادھر سے ادھر بکھری ہوئی تھی. اور صرف وہ کمرہ ہی نہیں، پورے گھر کا ہی یہی حال تھا. عباس نے نانو کو اطلاع دی اور علیزے بالکل شاکڈ تھی. تم کب آئے ہو یہاں پہ؟ میں بس آدھا گھنٹہ پہلے ہی پہنچا ہوں یہاں پہ. اور تبھی نانو کو اچانک یاد آیا کہ مرید اور اصغر کہاں ہیں؟ اصغر تو زخمی ہے، اس کے بازو پر گولی لگی ہے اور مرید کو باندھ کر انہوں نے کوارٹر میں بند کر دیا تھا. پولیس نے آ کر اسے وہاں سے نکالا ہے. عباس نانو کے ساتھ چلتے ہوئے بتا رہا تھا. تبھی نانو نے اسے پوچھا کہ یہ لوگ اندر کیسے آئے؟ لاؤنج کے دروازے کا لاک ٹوٹا ہوا ہے، وہیں سے آئے. آپ نے بہت اچھا کیا کہ بیسمنٹ میں چھپ گئی. میں تو یہاں آتے ہی پریشان ہو گیا تھا اور پہلے تو مجھے یہی خیال آیا کہ شاید وہ لوگ آپ لوگوں کو اپنے ساتھ لے گئے کیونکہ گھر میں کوئی تھا ہی نہیں. اور پھر مجھے بیسمنٹ کا خیال آیا اور میں نے اسے چیک کرنا ضروری سمجھا. اور وہ اب بھی علیزے کو مکمل طور پر نظر انداز کیے ہوئے کہہ رہا تھا. اب وہ لوگ لاؤنج میں داخل ہو گئے تھے اور گھر میں جگہ جگہ پولیس والے فنگر پرنٹس لے رہے تھے. اور یہاں پہ فون اور بجلی کی تاریں بھی کٹی ہوئی تھی. جب میں یہاں آیا تو سب سے پہلے میں نے انہیں ٹھیک کروایا ہے. وہ کون لوگ تھے گرینی؟ کیا آپ کو کچھ اندازہ ہے؟ عباس نے بات کرتے ہوئے ایک بار پھر پوچھا. اور نانو نے ایک بار پھر علیزے کو دیکھا اور کہا، پتہ نہیں. عباس نے بھی علیزے کو دیکھا اور اس کے چہرے کے تاثرات بہت عجیب تھے. اس پر ایک نظر ڈالنے کے بعد وہ پھر سے نانو کی طرف متوجہ ہو گیا. 2 گاڑیوں میں آئے تھے وہ لوگ، 8 سے 10 تو ضرور ہوں گے. 3-4 کو تو اصغر نے بھی دیکھا تھا اور باؤنڈری والا گیٹ تو انہوں نے فائرنگ سے مکمل طور پر تباہ کر کے رکھ دیا ہے. وہ لاؤنج میں کھڑا نانو کو بتا رہا تھا اور علیزے اس کے چہرے پر نظر ڈالے بغیر بس اس کی بات سن رہی تھی. پولیس اب تک باہر سے گولیاں اکٹھی کر رہی ہے. اور اب علیزے نے پہلی بار گفتگو میں مداخلت کی اور کہنے لگی، یہ سب عمر کی وجہ سے ہوا ہے. وہ پولیس گارڈ نہ ہٹاتا نا تو یہ سب کچھ نہ ہوتا. اور اس کی آواز میں اشتعال تھا اور عباس نے بہت سرد نظروں سے اسے دیکھا. اور عمر نے آخر پولیس گارڈ اس طرح سے ہٹائی کیوں؟ اسے احساس تو ہونا چاہیے تھا نا. نانو نے بھی کچھ برہم ہوتے ہوئے کہا اور عباس نے یکدم اس کی بات کاٹ دی. اور اب عباس نے علیزے کی طرف اشارہ کیا اور کہا،
इससे पूछें कि उमर ने पुलिस गार्ड क्यों हटाई है। और अलीज़े साकित हो गई और नानो ने हैरान होकर कहा, अलीज़े से? भला अलीज़े का इससे क्या ताल्लुक? पुलिस गार्ड तो उमर ने हटाई है ना। उमर आ रहा है, चंद मिनटों तक यहीं होगा और उससे ही पूछ लीजिएगा कि उसने पुलिस गार्ड क्यों हटाई, अब्बास ने नानो से कहा। और नानो ने अचानक मुड़कर अलीज़े से पूछा, अलीज़े, क्या तुमने उमर से गार्ड हटाने के लिए कहा था? नहीं नानो, मैंने उससे गार्ड हटाने के लिए नहीं कहा, उसने मध्यम आवाज में सर झुकाए हुए कहा। और इससे पहले कि नानो कुछ और कहती, अब्बास ने अचानक लाउंज में मौजूद पुलिस के लोगों को मुखातिब करते हुए कहा कि बाकी का काम कल कर लेना, आप सब कुछ यहीं पे रहने दो, तुम लोग जाओ यहां से। और वो लोग अपना सामान समेटने लगे। अलीज़े, तुम तो, नानो ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन अब्बास ने एक बार फिर उनकी बात काट दी। ग्रैनी, उमर को आ जाने दें, उसके बाद बात होगी, हाँ। और नानो कुछ उलझी हुई नजरों से बस अलीज़े को देखती रही और लाउंज के सोफे पर बैठ गई। लाउंज में मौजूद पुलिस ने आहिस्ता आहिस्ता अपना सामान अब उठा लिया था और वहां से निकलने लगे थे। और अब्बास भी उनके साथ वहां से फिर निकल गया। और 5 मिनट के बाद वो दोबारा अंदर दाखिल हुआ और इस बार उसके साथ उमर भी था। और अलीज़े इस वक्त नानो के साथ सोफे पर बैठी आने वाले वक्त के लिए खुद को तैयार कर रही थी। अब अब्बास भी आ चुका था और उमर भी, और अब लगने वाली थी अदालत। कैसे बचाएगी अलीज़े खुद को नानो के सवालों से, आइए जानते हैं। अब्बास ने अंदर दाखिल होते ही लाउंज का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। और अब अब्बास ने बुलंद आवाज में कहा, जी तो अलीज़े बीबी, अब बताएं कि क्या करना चाहती हैं आप। अब्बास ने उसके बिलमुकाबिल सोफे पर बैठे हुए कहा और उसने सर उठाकर उमर को देखा। सर्द मेहरी और संजीदगी के अलावा उन दोनों के चेहरे पर कुछ भी नहीं था। फोन पर अब्बास से बात करना और बात थी, लेकिन आमने सामने उससे कुछ कहना दूसरी बात, और वो भी इन हालात में जिसमें वो गिरफ्तार थी। वो उम्र तो नहीं था ना कि जिस पर वो चिल्ला लेती। और उसने उसकी बात के जवाब में कुछ भी कहने के बजाय सर झुका लिया। वो जानती थी अब नानो सब कुछ जान गई हैं, और पिछले दिन उमर के साथ होने वाली उसकी गुफ्तगू और उसके बाद जस्टिस नयास के सामने किया जाने वाला इंकशाफ भी। और अब अब्बास की आवाज कुछ ज्यादा तेज हुई और वह कहने लगा, बताओ, मैंने तुमसे कुछ पूछा है अली से? और फिर उसने बामुश्किल ही कहा कि मैं क्या करना चाहती हूं भला? कल फोन पर कुछ कह रही थी ना तुम मुझसे। अलीज़े ने अब नानो की तरफ देखा और वो उसी को ही देख रही थी, और अलीज़े की समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। वो अब्बास की बात के जवाब में क्या कहे, और उसका गुस्सा और इश्तियाल यकदम झाग की तरह बैठ गया था। और अब्बास ने एक बार फिर तलखी से कहा, अब खामोश क्यों बैठी हो तुम? और फिर उसने सर उठाया और कहा, आप क्या पूछना चाहते हैं मुझसे? वही सब कुछ जो तुम फोन पर मुझसे कह रही थी, अब्बास ने उसे घूरते हुए कहा। जो कुछ मैंने आपसे फोन पर कहा है, मुझे उस पर कोई शर्मिंदगी नहीं है, उसने अब्बास से नजरें मिलाए बगैर कहा। और जो कुछ तुमने जस्टिस नयास से कहा है वो? मुझे उस पर भी कोई शर्मिंदगी नहीं है। हर नानो बेख्तियार चौंकी। जस्टिस नयास? क्या अलीज़े ने जस्टिस नयास से भी कुछ कहा है? कुछ? सब कुछ ग्रैनी, ये ने फोन पर सब कुछ बता चुकी है कि किस तरह मैंने और उमर ने उनके बेटे को और उसके दोस्तों को मारा और क्यों मारा, सब कुछ। अलीज़े? नानो को जैसे अब्बास की बात पर यकीन नहीं आया था, और अब्बास गुस्से में उठा और उसने एक झटके के साथ अलीज़े को हाथ से पकड़ा और उसे भी उसकी जगह से उठाया। और अलीज़े अब्बास की उस हरकत के लिए तैयार नहीं थी, और वो उसे उसी तरह बाजू से खींचते हुए
लाउंज के दरवाजे की तरफ लेकर जाने लगा और नानो ने मुदाखलत करने की कोशिश की कि अब्बास तुम इसे कहां लेकर जा रहे हो, और उसने जवाब में कहा कि कहीं भी नहीं ग्रैनी, अभी वापस लेकर आता हूं, आप इत्मीनान से बैठें। अब अब्बास उसे कहां लेकर जा रहा था और उसके साथ अब क्या होने वाला था ये जानेंगे हम अगली एपिसोड में। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आज की एपिसोड आपको कैसी लगी, और ये भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि घर पे फायरिंग किसने की थी। कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब जरूर बताइएगा, क्योंकि इसके बारे में आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चल जाएगा। तो देखते हैं किसकी होती है प्रेडिक्शन ठीक। नॉवेल को पढ़े बगैर आप लोगों ने प्रेडिक्ट करके मुझे बताना है। अभी तक तो जा रही हैं अलम शेर की प्रेडिक्शंस ठीक, देखते हैं कि आगे कौन ठीक प्रेडिक्ट करता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।